देखिपे पूरा चतुर्पाश बिलवाड़ी सब पानी हो गलानी वर्षा जोर रे होची। तो गोटे भल जिनस बिलवाड़ी सब सबुज सबुज गछ गुछ नुआ जीवन पाइला परी खरा दिन जाई थाए। छक पूरा फांका फांका खाली खाली। एबे वर्षा पाग को प्रथम टिके चा पी नवा चलो कि चलो थुकुल थाकुल वर्षा रे भेदिकी सांग मैंने पूरा गाड़ी हाल बेहाल हो गला। देखो डलारे पानी जमी जाइए। जड़े भाई कमेंट करते भाई स्टेयरिंग लॉक कौन पाई करुच। स्टेयरिंग लॉक एथपाई करू पावर स्टेयरिंग फाइनाली लगेदेलु गाड़ी ऊंचा खाल करी। डलाटी गोटे मुंड ऊंचा रहा। जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ सकाल सकाल देखिपे आज सूर्यदेवंकर देखा ना। पूरा वर्षा राति लगी वर्षा पूरा जोर जोर रे वर्षा होची। ए वर्षा रे बाहरलु छकु को कहीं गोटे सांग मैंने फ्री थिला टाइम जहाँ बेले टे सकाल सकाल छकु नगले भल लगे। तापर कम भी रहे क्षीर भी आसवा पड़े चा हाँपाई क्षीर न आसिले चा भी हो पार। एमती छोट मोट कम रहे कि मुख्य उद्देश्य छक आड़े बुली बाली आसिले भल लगे। एबे बाहर छक को आज गाड़ी ना देखिपे आज साइकेल धरी बाहर। आज पूरा पिला बेला मन पकई पकईका आज साइकेल धरी छक को बाहर। एपटे देखिपे वर्षा ही सब पानी हो गलानी माने राति पूरा वर्षा जोर रे होची। ए वर्षा रे भी फोन धरी वीडियो करुँची कहीं वाटरप्रूफ से सांग मैंने देखिपे पूरा चतुर्पाश बिलवाड़ी सब पानी हो गलानी वर्षा जोर रे होची। पूरा राति लगी जाइए वर्षा। देखिपे आज छकू जावाई अच्छी आम पाखे साइकेल कहीं वर्षा पागे छता धरी गाड़ी जाई हब ना। साइकेल धरी बाहर आज साइकेल धरी मन पड़गला पूरा पिला दिन कथा। सांग मैंने जो आम षष्ठ कतरू षष्ठ सप्तम पाखु मु साइकेल चलई दशम पर्यंत। तापर आउ साइकेल सहित बहुत दिन गैप थिला। एबे मझिरे मझिरे वर्षा हेले मझिरे मझिरे मु धरिकी जाए। आगुरी वीडियो कर नथिले आज फर्स्ट टाइम वीडियो करछि। जेबे वर्षा हुए कहीं आमर सेठी रास्ता टिके खराब अच्छी से कादुଅ हो जाए। से साइकेल पर निर्भर करिया पड़े वर्षा पागरे। साइकेल धरी बाहर छक को वर्षा देखिपे झिप 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 पकाउछ। आउरी भी सांग माने वर्षा दिन में कुआडे जीवा आसवाई आमको तकलीफ होता है। किंतु गोटे भल जिनस बिलवाड़ी सब सबुज सबुज गछ गुछ नुआ जीवन पाइला परी खरा दिन जाई थाए। नुआ जीवन पाइला परी गछ गुछ लगी थाए। सब सबुज सबुज चारिआडे अति सुंदर लगी थाए। हेले आमको जीवा आसवाई तकलीफ होता है कहीं नित्यदिन दैनंदिन जीवन में तो काम आम सब लगिकी रही थाए। जीवा आसवाई तकलीफ हुए हेले नहले वर्षा दिन भल लगे। एपटे देखिपे वर्षा नंडाई दुकान एपटे भाई दुकान सब बंद हो जाए। एपटे अल्प अल्प दुकान खोला अच्छी वर्षा भी हो चली। छक पूरा फांका फांका खाली खाली। एबे वर्षा पाग को प्रथम टिके चा पी नवा मेसीन चा। एपटे सांग मैंने ये दुकान हो नाला तले एपटे कुतियाई दुकान ले चा पिया होता। एबे आ कुतियाई दुकान ले चा पिया हेनी क्षीर नहीं जावा एपटे चा पिया हम। मेसीन चा भाई चा गोटे
ଏବେ ଚା ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସେ ମାପ ଚୁପ କରିକି ପୁରା ମେସିନ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଚାଟି ବି ଆସିଗଲା। 5 ଟଙ୍କାର ଫୁଲ୍ ଚା। ମେସିନ୍ ତ ମାପ ତାର ଅଛି, ତାର ଫୁଲ୍ ନହେଲେ ଗ୍ଲାସ୍ କିଣି ଆସୁନୁ ଘରୁ। ଟୁଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖେଳନା ଦଉଛି। ଆମର ଖେଳ ଚାଲିଛି ବସିକି ଏଠି ବର୍ଷା ପାଗରେ। ଟୁଣୁ ଖେଳନାରେ ଟୁଣୁ ଏଇଟା ଚାଲିବ, କେମିତି ଚାଲିବ? ଥୁକୁଲ ଥାକୁଲ এইটাକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଛି ଟୁଣୁ। ଟୁଣୁ ଏଇଟା ଖରାପ କରିଦେଇଛୁ, ଚାଉ ନାହିଁ। ଟୁଣୁ ଟିକେ ଟାଟା କରିଦିଅ। ଟାଟା ଯାଆନ୍ତିନି ପାଖକୁ, ଏଇଠିକି ଆସ। ଏଇ ଦିଅ ଟିକେ ଟାଟା କରିଦିଅ, ତାପରେ ଚାଲିବ। ଟାଟା ଟିକେ ଟାଟା। ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଟା, ସେପଟେ ମାକୁ ଟିକେ ଟାଟା, ଟିକେ ଟାଟା କର। ଟୁଣୁ ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟାଟା କରିବା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି ସେତେ। এইটাକୁ ତୁ ଖରାପ କରିଦେଇଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ରହିଛି ଗାଡ଼ି, ବର୍ଷାରେ ପୁରା ପାଣି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ଷାରେ ଭେଦିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଗାଡ଼ିର ହାଲ ବେହାଲ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଡଲାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମି ଯାଇଛି। ଏବେ ବାପା ଦେଖିକି ଗଲେ, କହିଲେ ଆମକୁ ଖବରଟି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ କି ଡଲାରେ ପାଣି ଜମି ଯାଇଛି। ଡଲା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟେକିକି ପାଣି କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଣି, ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ପାଣି ମଧ୍ୟ, ଏପଟେ ଡଲା ଟିକେ ବାରେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବାହାରିଗଲାଣି। ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଡଲା। ଏବେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ବୁଲେଇ, ଗାଡ଼ିଟିକି ଉଞ୍ଚ ଖାଲ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପାଣି ଜମିବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଗାଡ଼ିଟିକି ବୁଲେଇ ନେବା, ଉଞ୍ଚ ଖାଲ କରି ରଖିଦେବା। ଜଣେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଭାଇ ଷ୍ଟେରିଂ ଲକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ଷ୍ଟେରିଂ ଲକ୍ ଏଥିପାଇଁ କରୁ, ପାୱାର ଷ୍ଟେରିଂ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଘରେ ରହିଲା ମାନେ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ବସିଯାଆନ୍ତି, ଷ୍ଟେରିଂ ଧଡ଼ାଧଡ଼ ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଷ୍ଟେରିଂ ଲକ୍ କରିଦେଉ। ଆଉ ମୋଡ଼ିଲେ ଲକ୍, ଆଉ ଲକ୍ ଥିବାରୁ ଆଉ ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେରିଂ ଲକ୍ କରିଦେଉ। ଏହା ଥିଲା କଥା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଡେରିରେ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବି। ନ ଦେବାର କୌଣସି ମାନେ ସେମିତି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ମୋତେ କେବଳ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସମୟ ହୁଏ ନା। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳେ ମୁଁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଦେଖେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ତାପରେ ଦେଖି ମୁଁ ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏମିତି ରହିଛି କଥା। ଏବେ ଲକ୍ ଟିକେ ଖୋଲି ନେବା ପ୍ରଥମେ। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଉଞ୍ଚା ଖାଲ କରି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଲକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆହା, ସିଟ୍ ପୁରା ଓଦା। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଗାଡ଼ି ଟିକେ ବୁଲେଇ ନେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଟା ପୁରା ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଦାଣ୍ଡରେ। ଦାଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଲା ବେଳକୁ କଥା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆଉ ପ୍ଲେସ୍ ରହୁନି, ଖାଲି ପ୍ଲେସ୍। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା।
ଏବେ ଫାଇନାଲି ଲଗେଇଦେଲୁ ଗାଡ଼ି ଉଞ୍ଚା ଖାଲ କରି। ଡଲାଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଉଞ୍ଚାରେ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲରେ ରହିଲା। ଏବେ ଯାହା ପାଣି ପଡ଼ିବ ଗଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଷ୍ଟେରିଂ ଲକ୍ କରିଦେବା, କରିଦେଇ ଏବେ ଯିବା। ପୁରା ଖସରା ହେଇଯାଇଛି କାଦୁଅରେ ଏପଟ ସବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା, ଖରା ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଥୋଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାପା ଦେଖିକି କହିଲେ ଡଲାରେ ପୁରା ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟଟା ରହିଲା ଉଞ୍ଚାରେ, ଏପଟ ରହିଲା ଖାଲରେ। ଏବେ ଯାହା ପାଣି ହେବ ଗଡ଼ିଯିବ। ଡଲାଟି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଖୋଲା ହେଇଯିବ। ଡଲା ଖୋଲିକି ସେପଟେ ରଖାହେଇଯିବ। ଶୁଖିଲା ପାଗ କଲେ କାଦୁଅରେ ଖୋଲାଖୋଲି କରିହେବନି। ଏପଟେ ରହିଛି ମେସି ଗାଡ଼ିଟି। ମେସି ଗାଡ଼ିଟି ପୁରା ଦାଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଏଇଠି ରହେ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗାଡ଼ି। ଏଠି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେପଟେ ରଖିଦେଇଛୁ, ଟିକେ ଫାଙ୍କା ରହିବ ଦାଣ୍ଡ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଇଆର ବି ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି।